Rida Ajam Elhum NIP 19650524 2001 121001. Lampiran Keputusan Rektor nomor 2669 UN 44 EP.02 2022. Nama-nama wisudawan pasca sarjana, program pasca sarjana, program studi manajemen. 1. Rian Pratama Abdi Muhammad MSI. 2. Wahyu Ardi Negara MSI. 3. Muhammad Saleh MSI. 4. Junaidi Yakub MSI. 5. Hasanuddin Ali MSI. 6. Nurlela Talaohu MSI dengan predikat ujian. 7. Nur Adni MSI. Program studi ilmu hukum. 1. Wi Jumadi MH dengan predikat ujian. Halimatus Sadia MH dengan predikat ujian. Sawawi Abdullah MH predikat ujian. Dan Feriani S.A. Dewila MH dengan predikat ujian. Program studi ilmu ekonomi. Noh Said MSI. Aryan Belatrix MSI. Umiati MPD dengan predikat ujian. Sumatri Zakaria MPD predikat ujian. Maftahul Hasana MPD predikat ujian. Program studi Teknik Sipil Muhammad Ridwan Fadli Master Teknik. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum untuk mengambil tempat. Program studi ilmu hukum, jenjang program strata 1. Nama wisudawan Rizal Ismail Sarjana Hukum. Jumardin Gale Sarjana Hukum. Nabila Irzania Amanda Sarjana Hukum. Fikram Karim Sarjana Hukum. Gunawan dengan predikat lulusan ujian Sarjana Hukum. Ikra A. Sontang Sarjana Hukum. Sukri Agus Salim Sarjana Hukum. Rizka M. Yakub Sarjana Hukum. Ikra M. Salim Sarjana Hukum. Muhammad Alif Jidan Sarjana Hukum. Yosef Yulias Yoel Sarjana Hukum. Murad M. Nur Fatmona Sarjana Hukum. Alfian Akbar Sarjana Hukum. M. Gadri Usman Sarjana Hukum. Muhammad Zasmila T. Sarjana Hukum. Abdul Ismail Sarjana Hukum. Malik Al-Farabi Moni Sarjana Hukum. Anissa Abutar Sarjana Hukum. Wahyu Embarsari Samsudin Sarjana Hukum. Febrianti Abdul Latif Sarjana Hukum. Dan
Paradila Firman, sarjana hukum. Terima kasih kami ucapkan kepada dekan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengambil tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan jenjang Program Strata 1. 1. Irsani Ismat, sarjana Ekonomi. Novi Dita Ardianti, sarjana Ekonomi. Anissa Hasan, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Susanti Musa, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Irdani Nadar, sarjana Ekonomi. Asti Mahmud, sarjana Ekonomi. Budi Beni, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Muhammad Noyanto, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Novita Zakaria, sarjana Ekonomi. Nurjana Latara, sarjana Ekonomi. Eka Jet Mukarang, sarjana Ekonomi. Nifta Ulfat Marwan, sarjana Ekonomi. Nuranta Bahun, sarjana Ekonomi. Makfira Al-Nurdin, sarjana Ekonomi. Nurul Wahid, sarjana Ekonomi. Baskar B. Karen, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sahrul Khairul, sarjana Ekonomi. Hermawati Arsad, sarjana Ekonomi. Nulis Windiawati B. Taugudu, sarjana Ekonomi. Cika Fitri S. Dodasin, sarjana Ekonomi. Nur Pratiwi, sarjana Ekonomi. Haryanto Ilham, sarjana Ekonomi. Munawar Syah Musa, sarjana Ekonomi. Munafir Adin, sarjana Ekonomi. M. Zulkarnain Abdullah, sarjana Ekonomi. Nur Junisa Sanuda, sarjana Ekonomi. Muhammad Rizki Ali, sarjana Ekonomi. Sri Wahyuni Hasnat, sarjana Ekonomi. Nurul Hasanah, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurul Jinda Bugis, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Ismiati Irada, sarjana Ekonomi. Nur Muslimah Darwin Sanadi, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Farzila A. Abjan, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurul Husna R. Ismail, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Cynthia Ningsih Sehe, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurul Safa Gani, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Melinda Buhari, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Fitriani A. Tohe, sarjana Ekonomi. Putri Ayunisa Syukur, sarjana Ekonomi, dengan predikat lulus dengan predikat ujian. Muhammad, sarjana Ekonomi. Ernita Basri, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Yurnia Kartiono, sarjana Ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nur Hayati Fabanyo, sarjana Ekonomi.
Ayu Kurnianingsih Rusdianto, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sri Dewi, sarjana ekonomi. Rita Pramawati, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Patriana Haji Baide, sarjana ekonomi. Ririn Saputri Panai, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sima Raina Putriyanti, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Amelia Astuti Gamtuhi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nur Safa Muhammad, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Indrawati Jain, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Ardiani Husain Umar, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sunati Salim, sarjana ekonomi. Nadia Lestari, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Apriani Husain, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Rahayu Sahan, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Rosalinda Jafar, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Makfirah Hasda Nur, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Eri Wisnawati, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurul Jannah HK Aba, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Lina Nasir, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Fadila Ahmad, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sahlini, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Delvira Yuniati Jafar, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Farabila Ahmad, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Lili Nurlinda Sari, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Tamara Putri Pratama, sarjana ekonomi. Irfan Ditarin, lulus sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Asmira Basir, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Asriani N. Taha, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Abdi Solomon Uma Samadi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. M. Rizky B. Abdul Latif, sarjana ekonomi. Khairunisa H. Asri, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Kurniawan Koja, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurul Makfirah Albar Al-Hadar, sarjana ekonomi. Sartia Jainuddin, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Rusdi Lawaran, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Heni Rahmani Putri, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Dandi Karepsina, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Krisvalus T. Laho, sarjana ekonomi. Ade Putra Sandra, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Arsila Humairah Albar, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Nurlaila A. Karim, sarjana ekonomi. Rosmawati, sarjana ekonomi. Jalifa Ahmad, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Zulfikri Andri, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Muhammad Fazlin Jalil, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Irfan A. Rahman, sarjana ekonomi. Putri Julianti Hasan, sarjana ekonomi. Indri Ayu Lestari, sarjana ekonomi. Muhajir Jalil, sarjana ekonomi. Iksan Jafar Kasim, sarjana ekonomi. Nurul Fadila, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sundari Sofian, sarjana ekonomi. Rini Sabri Sadan, sarjana ekonomi. Ulfa Rumaina, sarjana ekonomi. Jihan Jahra M. Nur Karim, sarjana ekonomi.
Rustiana Usu, sarjana ekonomi. Medina Nurul Kinanti, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Natali S. Muhyiddin, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Siti Humaira T. Ahmad, sarjana ekonomi. Sunati Haji Jafar, sarjana ekonomi. Yulianti Diani, sarjana ekonomi. Aryani Pratiwi Abbas, sarjana ekonomi. Apianto Salasa, sarjana ekonomi. Rani Umar, sarjana ekonomi. Nasirah Ibrahim, sarjana ekonomi. Andi Mofriski Yusuf, sarjana ekonomi. Vivin Salim, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Siti Afisa Cahyani, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Humaira Karim, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sulastri Sutrita, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Tiara Wulandari Umasugi Umagapi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Waude Anjar Faradila, sarjana ekonomi. Haruna Mabel, sarjana ekonomi. Karmila Tutupoho, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Arfianti Arifin, sarjana ekonomi. Karmila Basir, sarjana ekonomi. Dian Ikrar Tumuhana, sarjana ekonomi dengan predikat ujian. Akan memberikan ijazah kepada Isra. Suami yang di depan ini karena berhalangan sakit, makanya proses wisudanya kami lakukan di bawah karena yang bersangkutan tidak bisa ikut. Kami persilakan kepada Pak Rektor dan Pak Dekan untuk mengambil tempat. Aprianto Salasa, sarjana ekonomi. Rani Umar, sarjana ekonomi. Nasira Ibrahim, sarjana ekonomi. Andi Noh Rizki Yusuf, sarjana ekonomi. Vivin Salim, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Siti Afisa Cahyani, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Humaira Karim, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Sulastri Surita, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Tiara Wulandari Umagapi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Waude Anjar Faradila, sarjana ekonomi. Hana Mabel, sarjana ekonomi. Karmila Tutupoho, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Afianti Arifin, sarjana ekonomi. Kamalia Basir, sarjana ekonomi. Yastra Ikrah Tuhumena, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Desrianti Bahrun, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Naila Hirma Wardanita, sarjana ekonomi. Ribda Khairul Nisa Hanafi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Aisyah Asa Fira, sarjana ekonomi. Nur Huda Alti, sarjana ekonomi. Abdullah, sarjana ekonomi dengan predikat ujian. Mardiana Agani, sarjana ekonomi. Siti Balgis Hardi, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Juni Setiawati, sarjana ekonomi, lulus dengan predikat ujian. Jihan Faira Laadi, sarjana ekonomi. Sarfira Dasim, sarjana ekonomi. Ivana, sarjana ekonomi.
Mulis Idam, sarjana ekonomi. Ladoni Ode Abadi, sarjana ekonomi. Rausyah Umanit, sarjana ekonomi. Al-Jubri Kasman, sarjana ekonomi. Aristandi Sanadi, sarjana ekonomi lulus dengan predikat pujian. Apriyanti Haji Arifin, sarjana ekonomi. Kurnianingsih Jubri, sarjana ekonomi. Karwin Torole, sarjana ekonomi. Fikri Tesa Sitania, sarjana ekonomi. Nurma Biramasi, sarjana ekonomi. Baida Harun, sarjana ekonomi. Atika Abdullah, sarjana ekonomi. Muhammad Rizal Sahrullah, sarjana ekonomi. Yohana Sita Dewi, sarjana ekonomi. Fadila Ibrahim, sarjana ekonomi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mengambil tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jenjang Program Strata 1. Nama wisudawan Nur Hikmah Marsudin, sarjana pendidikan. Nur Hamsa Amran, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Rajina R. Senen, sarjana pendidikan. Susrina Hud, sarjana pendidikan. Fitri Anggraini, sarjana pendidikan. Rianti Sibua, sarjana pendidikan. Hasrita Silayar, sarjana pendidikan. Sukma I. Libahongi, sarjana pendidikan. Fajar A. Haji Hasad, sarjana pendidikan. Siti Humaira Jufri, sarjana pendidikan. Suhardi Jufri, sarjana pendidikan. Zulkifli Yaur Waring, sarjana pendidikan. Rusni Sidela, sarjana pendidikan. Sumarti Fokaaya, sarjana pendidikan. Sumira Tamrin, sarjana pendidikan. Sartini Fokatea, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Sarna Rustam, sarjana pendidikan. Nindi Saruni, sarjana pendidikan. Devi Darwin, sarjana pendidikan. Imran B. Sama, sarjana pendidikan. Norma Haji Gafar, sarjana pendidikan. Juwarta A.G. Sangaji, sarjana pendidikan. Nur Hayanti Bitang, sarjana pendidikan. Astuti Hadi Jamil, sarjana pendidikan. Mandayan Fitriyanti M, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Nining Marahum, sarjana pendidikan.
Trihan Oktovianti Musi, sarjana pendidikan. Widya Astuti Bilo, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Program studi pendidikan bahasa Inggris jenjang program strata 1. Endah Tri Widya Stuti, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Reni Arsani, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Umi Kalsum Ilham, sarjana pendidikan. Maimunah Kamarullah, sarjana pendidikan. Rifki Ode Adu, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Mulyana Samsir, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Winda Walanda, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Rauda Rustam, sarjana pendidikan. Siti Hasra Ismaili, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Niar Zulkifli, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Mirna W. Longai, sarjana pendidikan. Nurlita Abdul Haji, sarjana pendidikan. Nurul Fitri Ramadhani, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Wilujeng Windy Eka Putri, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Laurensina Bukor Pioper, sarjana pendidikan. Nurfitri Darwis, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Hastuti Yusuf Jabir, sarjana pendidikan. Nur Amalia Umar Sangaji, sarjana pendidikan. Anita Ibrahim, sarjana pendidikan. Nurlina Wahid, sarjana pendidikan. Wa'ani, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Raihun Anhar, sarjana pendidikan. Aryani Bacun, sarjana pendidikan. Nurlima SM Nur, sarjana pendidikan. Yulila Amulara, sarjana pendidikan. Nurwindi Salsabila Ismail, sarjana pendidikan. Yulia Widiani Ridwan, sarjana pendidikan. Arman Jufri, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan matematika jenjang program strata 1. Arjun La Ode Kopi, sarjana pendidikan. Nazila Basrin, sarjana pendidikan. Astri Marasadesi, sarjana pendidikan. Novi Amuriska, sarjana pendidikan. Ismawati Waliulu, sarjana pendidikan. Sri Ernaser, sarjana pendidikan. Khalid Karim, sarjana pendidikan. Nur Anissa Kamarudin, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. La Ode Wahyu Haji La Saleh, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Ratih Kurniawati, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Sardianti Anwar, sarjana pendidikan. Rais Abdul Haji, sarjana pendidikan. Zulhaida Idris, sarjana pendidikan. Risma Reski H, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Fitriani Sarif, sarjana pendidikan. Cynthia Sagaf, sarjana pendidikan. Anissa Zuniarti, sarjana pendidikan. Aco Albi Lamisi, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Vira Uma Ternate, sarjana pendidikan. Yanti Sarif, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Rizda Macica Malik, sarjana pendidikan. Wa Ode Nur Hikmah, sarjana pendidikan.
Nilam B. Jamna, sarjana pendidikan. Iga Almira Rugaya Asagaf, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Audia Amelia Gorahe, sarjana pendidikan. Nurjani Gaale, sarjana pendidikan. Fartila Masud, sarjana pendidikan. Anita Livu, sarjana pendidikan. Suyati Fitriani, sarjana pendidikan. Mandala Onoli, sarjana pendidikan. Noniarti Armin, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan fisika jenjang program strata 1. Siti Rahmatia, sarjana pendidikan. Nurita Ajwan, sarjana pendidikan. Nurmala Ibrahim, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Vivi Zaskia Nazwar, sarjana pendidikan. Sani Esain, sarjana pendidikan. Rahmatia A. Alam, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Safitri Muhtar, sarjana pendidikan. Alda M. Kapuangan, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Nur Indah Handayani, sarjana pendidikan. Ernawati Harmino, sarjana pendidikan. Sulfitri Ipa, sarjana pendidikan. Nurlia Taher, sarjana pendidikan. Rahma Losen, sarjana pendidikan. Yayu Laata, sarjana pendidikan. Dandi Pokaaya, sarjana pendidikan. Sasmita Ayub, sarjana pendidikan. Julianti Samsul, sarjana pendidikan. Rosalita Wahab, sarjana pendidikan. Puput Yuliana, sarjana pendidikan. Indriani R. Wahab, sarjana pendidikan. Arif Sonoto, sarjana pendidikan. M. Abdul Razak Haya, sarjana pendidikan. Anwar A. Alam, sarjana pendidikan. Mirwan Lada Ali, sarjana pendidikan. Rosdiana Gelamona, sarjana pendidikan. Fitrinisi Rahayantel, sarjana pendidikan. Abdul Aziz Salio, sarjana pendidikan. Melwenti Siti Janwarsi, sarjana pendidikan. Rohmat Solihun, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jenjang program strata 1. Mubarak Muhammad Nur, sarjana pendidikan. Fikri Abdurrahman, sarjana pendidikan. Rian Hidayat J, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Erlin Panifat, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Surdi Bahtiar, sarjana pendidikan. Arnisa Abjan, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Saina Ali, sarjana pendidikan. Zakia Kasim, sarjana pendidikan. Zena Kabau, sarjana pendidikan. Rayanti Amrin, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Waode Desti Ramadhani, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat pujian. Cynthia Dewi Ngawaro, sarjana pendidikan. Zulfahnur Haji Ali, sarjana pendidikan. Dasrun Yamin, sarjana pendidikan. Takbir Lanoni, sarjana pendidikan. Kalsum Badin, sarjana pendidikan. Jauhar Konovo, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan biologi jenjang program strata 1. Nama wisudawan Herdiana Munandar, sarjana pendidikan. Endang Usman, sarjana pendidikan. Rizkan Aramin, sarjana pendidikan. Nurdana S. Haji Safi, sarjana pendidikan. Nining Sri Aningsih Sujoko, sarjana pendidikan. Nurlisa Idham, sarjana pendidikan. Merita
Moku Wijayanti, Sarjana Pendidikan. Hirayanti Ali, Sarjana Pendidikan. Hawa Misran, Sarjana Pendidikan. Minarti Grisanaji, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Waratsari, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Rizal N. Jamali, Sarjana Pendidikan. Risnawati Duwila, Sarjana Pendidikan. Karina Ardiani Arwan, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Yayan Pratiwi Muhtar, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nurlaila Nawawi, Sarjana Pendidikan. Rini A.T. Hasan, Sarjana Pendidikan. Dwi Fitriani Hanafi, Sarjana Pendidikan. Septiana Hamiru, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Asmiati Abdullah, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Siti Nurhaliza Karim, Sarjana Pendidikan. Sarwia Ibrahim, Sarjana Pendidikan. Ihsan L. Ibrahim, Sarjana Pendidikan. Hairun Nikmah, Sarjana Pendidikan. Ratih Lestari Manila, Sarjana Pendidikan. Nurjani Puasa, Sarjana Pendidikan. Devilisa J. Ahmad, Sarjana Pendidikan. Jatia Rahmawati Malabar, Sarjana Pendidikan. Iriani Halid, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Yusri Haji Tauhid, Sarjana Pendidikan. Nuryanti Ismail, Sarjana Pendidikan. RK Sriwanti Umar, Sarjana Pendidikan. Mariam Hanafi, Sarjana Pendidikan. Siti Aisyah Samad, Sarjana Pendidikan. Mas Rina Dahlan, Sarjana Pendidikan. Vini D. Abdullah, Sarjana Pendidikan. Agus Eko Siswanto, Sarjana Pendidikan. Fadila A. Gani, Sarjana Pendidikan. Rani Iksan, Sarjana Pendidikan. Nurain Ar-Rahman, Sarjana Pendidikan. Adli Fadli Hamu, Sarjana Pendidikan. Program studi Pendidikan Geografi jenjang program strata 1. Nama wisudawan M. Rifai Bustami, Sarjana Pendidikan. Uswatun Hasanah, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nilam Sari DJ Hasan, Sarjana Pendidikan. Rumiati, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Arisandi Samaun, Sarjana Pendidikan. Fahri Pratama Rumaf, Sarjana Pendidikan. Suparman Panikvat, Sarjana Pendidikan. Abdul Samad, Sarjana Pendidikan. Nurhalisa Jelutfi, Sarjana Pendidikan. Ikram Taib, Sarjana Pendidikan. Wahyudi Jalaluddin, Sarjana Pendidikan. Putri Haidun, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fikri Fauji Abbas, Sarjana Pendidikan. Saidi Umar, Sarjana Pendidikan. Program studi Pendidikan Kimia jenjang program strata 1. Erwinda Rosmala Koroi, Sarjana Pendidikan. Saraswati Banapon, Sarjana Pendidikan. Arianti Suleman, Sarjana Pendidikan. Wahyu Yusuf Duwila, Sarjana Pendidikan. Wulansari Bayan, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian.
Sangrila Ruslan, Sarjana Pendidikan. Mutiara Yoisangaji, Sarjana Pendidikan. Rahmatia Umamit, Sarjana Pendidikan. Afina Buamona, Sarjana Pendidikan. Asdarina Suleman, Sarjana Pendidikan. Dewi Sri Lestari, Sarjana Pendidikan. Epinita Pardi, Sarjana Pendidikan. Mariani Mahdi, Sarjana Pendidikan. Waode Yati, Sarjana Pendidikan. Fatmawati, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Muhammad Idris, Sarjana Pendidikan. Basri Patola, Sarjana Pendidikan. Risaldi Marajadesi, Sarjana Pendidikan. Intan Putri Lestari, Sarjana Pendidikan. Fahria Selamat, Sarjana Pendidikan. Afrisal Muslim, Sarjana Pendidikan. Sulistiawati Koronci, Sarjana Pendidikan. Nur Mafira Ar-Rahman, Sarjana Pendidikan. Satriati Hudin, Sarjana Pendidikan. Sulfina Siman, Sarjana Pendidikan. Fitri Haji Amin, Sarjana Pendidikan. Julfikar Yasir, Sarjana Pendidikan. Nani Mariani Minarto, Sarjana Pendidikan. Irma Usia, Sarjana Pendidikan. Fitriani Umasugi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Rizal Amin, Sarjana Pendidikan. Ainun Kie, Sarjana Pendidikan. Rahayu Lapayama, Sarjana Pendidikan. Rizna Sangaji, Sarjana Pendidikan. Nurdia Abdul Rashid, Sarjana Pendidikan. Program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang program strata 1. Nama wisudawan Chandra Nurdin, Sarjana Pendidikan. Fadila Haji Kader, Sarjana Pendidikan. Lismawati Lamaca, Sarjana Pendidikan. Rahayu Muhajir, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Sri Mulyani Paputungan, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Aningsi Hussein, Sarjana Pendidikan. Nur Aulia, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Rosmina Ramli, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Wiwin Marwan, Sarjana Pendidikan. Balda Aunaka, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Erlita Umasangaji, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Ahmad Hijrah Haji Ali, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Rumiati, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Rahmiwati Salamet, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Siti Aulia Nurbi Retralibun, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Fahmi Demirlan, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Balgis Fabanyo, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Miswatin Solikan, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nur Afni Kaunar, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Muhammad Ihsanuddin, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nuraida Ibrahim, Sarjana Pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nur Hidayah Aprianti Odi, Sarjana Pendidikan. Sumira Dahlan, Sarjana Pendidikan. Suraya Saluta, Sarjana Pendidikan. Rian Rivaldi Talib, Sarjana Pendidikan. Sarmin Muhtar, Sarjana Pendidikan. Rosna Lutfi,
sarjana pendidikan, predikat pujian. Fitriani Budiman, sarjana pendidikan. M. Fahmi A. Saleh, sarjana pendidikan. Siti Mawahda Rahun, sarjana pendidikan. Cynthia Mima Umaka Apa, sarjana pendidikan. Feni Bobus, sarjana pendidikan. Farida Umaka Apa, sarjana pendidikan. Ritna Saharil, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Jenjang program strata 1. Musdalifah M. Konoras, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Suryani Sibela, sarjana pendidikan. Indri Wulandari, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Meisha Ilham, sarjana pendidikan. Fitriani Hasan, sarjana pendidikan. Nabila N. Tahir, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Indaki Arham, sarjana pendidikan. Rusmitna La Qaeda, sarjana pendidikan. Fatmawati Suwaid, sarjana pendidikan. Dewi Yul Lino, sarjana pendidikan. Ramdhani Yusuf, sarjana pendidikan. Siti Fatima Bugis, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Anggraini, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Sulpia Laupa, sarjana pendidikan. Dalva I. Barakati, sarjana pendidikan. Risnawati Amajid, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Claudia B.F. Nado, sarjana pendidikan. Nurwiwin Jamal, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Ilna Ningsi Manaf, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Masayo Rashid, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Stella Praslia Momole, sarjana pendidikan. Siti Anissa Ulhusna, sarjana pendidikan. Nurningsi M. Samiun, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Fitriani Abdullah, sarjana pendidikan. Nurlisa Lahali, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Nurneneng Launtu, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Siti Rahma Muhaina, sarjana pendidikan, lulus dengan predikat ujian. Sarina Lukman, sarjana pendidikan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Pertanian untuk mengambil tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Jenjang Program Strata 1. Mahmud M. Jusmar, Sarjana Teknologi Pertanian. Safrudin Sun, Sarjana Teknologi Pertanian. Jamil Husain, Sarjana Teknologi Pertanian dengan predikat Pujian. Ucil Sahari, Sarjana Teknologi Pertanian. Bambang Joko Santoso, Sarjana Teknologi Pertanian, lulus predikat Pujian. Suhasti Lasuhada, Sarjana Teknologi Pertanian. Sofyan Kamasi, Sarjana Teknologi Pertanian. La Arjun Rahman, Sarjana Teknologi Pertanian. Rivaldi Masuku, Sarjana Teknologi Pertanian. Wiranto Rusman, Sarjana Teknologi Pertanian. Program Studi Peternakan, Jenjang Program Strata 1. Sri Rahayu Rusli, Sarjana Peternakan. Ade Pratiwi, Sarjana Peternakan, lulus dengan predikat Pujian. Program Studi Agroteknologi, Jenjang Program Strata 1. Nurul Sania Hasan, Sarjana Pertanian. Indrawati Gelamuna, Sarjana Pertanian. Rahmat Uma Waitina, Sarjana Pertanian. Waode Elsin, Sarjana Pertanian. Mumun M. Safar, Sarjana Pertanian. Program Studi Kehutanan, Jenjang Program Strata 1. Muhammad Agung Laksono, Sarjana Kehutanan. Rauda S. Hukum, Sarjana Kehutanan. Ramlina Sabdin, Sarjana Kehutanan. Muhammad Rizaldi Karsita, Sarjana Kehutanan. Ali Ahmad, Sarjana Kehutanan. Ghazali Manasadesi, Sarjana Kehutanan. Nur Hazrat Udin, Sarjana Kehutanan. Sahrul Amran, Sarjana Kehutanan. Dewi Safira Kamal, Sarjana Kehutanan. Fitri Kaulani Sarif, Sarjana Kehutanan. Program Studi Agribisnis, Jenjang Program Strata 1. Adam Sif Taufik Rahmat, Sarjana Pertanian. Eni Ributwati S, Sarjana Pertanian dengan predikat Pujian. Program Studi Ilmu Tanah, Jenjang Program Strata 1. Nurjani Aziz, Sarjana Pertanian. Wainta Mahmud, Sarjana Pertanian. Sarni Yasin, Sarjana Pertanian. Windy Wardani Ruya, Sarjana Pertanian. Cynthia Saniakon, Sarjana Pertanian. Sri Rahayu Angkum, Sarjana Pertanian. Dan Datina Saputri Dahlan, Sarjana Pertanian. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas
Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama wisudawan Fakultas Perikanan dan Kelautan Program Studi Manajemen Sumber Daya Daerah jenjang program strata 1. Pertama, Syahrini A. Rahman, Sarjana Perikanan dengan predikat Pujian. Faisal Rifai Kodung, Sarjana Perikanan. Nawi Fabanyo, Sarjana Perikanan. Anita Amir, Sarjana Perikanan. Andriawan Ismail, Sarjana Perikanan. Fazri R. B. Ismail, Sarjana Perikanan. Nur Prihartina Irwan, Sarjana Perikanan. Naura Rumbes, Sarjana Perikanan. Ismawati Samsudin, Sarjana Perikanan. Ade Asis Ishak, Sarjana Perikanan. Program Studi Budidaya Perairan jenjang program strata 1. Nama wisudawan: pertama, Insan Umar Kaapa, Sarjana Perikanan. Jeldawati, Sarjana Perikanan. Risaldi Damal, Sarjana Perikanan. Muslim Rauf, Sarjana Perikanan. Selanjutnya, program studi ilmu kelautan jenjang program strata 1. Pertama, Ahsan Umalek Hai, Sarjana Perikanan. Ahmad Nursan Ibrahim, Sarjana Perikanan. M. Jadil Ali, Sarjana Perikanan. Afendi Saharian, Sarjana Perikanan. Sarah Mania Fokanes, Sarjana Perikanan. Program studi pemanfaatan sumber daya perikanan jenjang program strata 1. Pertama, Nurlina Masuku, Sarjana Perikanan dengan predikat Pujian. Dita Wahyuti, Sarjana Perikanan dengan predikat Pujian. Indah Permatasari Masanaji, Sarjana Perikanan dengan predikat Pujian. Rohana Gai, Sarjana Perikanan dengan predikat Pujian. M. Kardi A. Rahman, Sarjana Perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama wisudawan Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Indonesia jenjang program strata 1. Nusran Jihan Sarifah SS, Program Studi Sastra Inggris jenjang program strata 1. Titi Abrianti SS dengan predikat kelulusan Pujian. Novia Endang Fatmiatun SS dengan predikat kelulusan Pujian. Sri Jalal SS dengan predikat kelulusan Pujian. Nurul Inaya Basarun SS. Nurintan Alapungku SS. Julianti Manuarfa SS dengan predikat kelulusan Pujian. Nining Basarun SS dengan predikat kelulusan Pujian. Widya Handayani Gai SS dengan predikat kelulusan Pujian. Yuni Ahmad SS
dengan predikat kelulusan pujian. Maharani Abdul Hamid SS, Rizkawati Saifuddin SS dengan predikat kelulusan pujian. Arini Umayya Mutfahisa Ahmad SS, Sri Wahyuni Taib SS, Burhanuddin Munawir SS, Bakri Ramli SS, Muhammad Rizki Asagab SS, Irfan Mansur SS, Fahrul Ahmad SS, Darman Lasaidi SS, Adri Rusli SS, Program Studi Ilmu Sejarah dengan program Strata 1. Yuda Aprianti SS dengan predikat kelulusan pujian. Sri Melan Rahmona SS, Raimuna Maya SS, Siti Rusliati G. Dahlan SS, Adena Berasid SS, Meliana Sanahi SS. Program Studi Antropologi Sosial jenjang program Strata 1. Irfan Tiapon S.An, Rasna Said S.An, Armita Arsan S.An, Abdul Wahid Labede S.An, Widya Kristianti Lete S.An, Sukarni M. Tahir S.An. Program Studi Usaha Perjalanan Wisata jenjang program Diploma 3. Epius Yando AMD PAR, Gerwans Sumbari AMD PAR, Fitria Nopal AMD PAR dengan predikat kelulusan pujian. Nawa Malini Nigeraya AMD PAR dengan predikat kelulusan pujian. Dewi Purnama Gurame AMD PAR dengan predikat kelulusan pujian. Nurul Fajriya AMD PAR, Sri Yuli Walanda AMD PAR dengan predikat kelulusan pujian. Risna Nahdar AMD PAR dengan predikat kelulusan pujian. Dan terakhir Sartika Jafar AMD PAR. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Kami mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Teknik untuk mengambil tempat. Nama-nama wisudawan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil jenjang program Strata 1. 1. Muhammad Jimmy Hizbullah Tiago Sarjana Teknik. 2. Wahyadahia Ladinu Sarjana Teknik. 3. Andi Haris Sarjana Teknik. 4. Muhammad Damlan A. Sidodoi Sarjana Teknik. 5. Lukman Saiduni Sarjana Teknik. 6. M. Hadam TH Sanadi Sarjana Teknik. 7. M. Iqbar Fadil Sarjana Teknik. 8. Irwan Saban Sarjana Teknik.
9. Uya Safitri Al-Qadir, sarjana teknik. 10. Juliawani S. Hakim, sarjana teknik. 11. Aprianti Imam, sarjana teknik. 12. Ashari Basri, sarjana teknik. 13. Fahri Sultanai Muhis, sarjana teknik. 14. Windasari Barjo, sarjana teknik. 15. Ahmad Sudirman, sarjana teknik. 16. Rida Huzaifa Albar, sarjana teknik. 17. Rahmawati, sarjana teknik. 18. Hadian Majid, sarjana teknik. 19. Muhammad Karafik Sailia, sarjana teknik. 20. Wahyudi Adib, sarjana teknik. 21. Andri Nofrianto, sarjana teknik. 22. Selangi program studi teknik elektro jenjang program 101. 22. Dian Hafdianti, selangi Dian Rafdianti Husain, sarjana teknik. 23. Suhaira Umar, sarjana teknik. 24. Firman Nurdiansyah, sarjana teknik. 25. Alfian Robo, sarjana teknik. 27. Indah Mansari Jauhari, sarjana teknik. 27. Dewi Adela, sarjana teknik. 28. Safruddin Al-Azhar, sarjana teknik. 29. Rifan Hosni, sarjana teknik. 30. Sudirman Haji Munawar, sarjana teknik. 31. Fahyudi Kabir, sarjana teknik. Berikut program studi teknik arsitektur jenjang program 101. 32. Reklianto Sahrai, sarjana teknik. 33. Marwia Jain, sarjana teknik. 34. Lisna Arifin, sarjana teknik. 35. Muhammad Adil Hussein, sarjana teknik. 36. Ari Aulia Naras Abdul Rahman, sarjana teknik. 37. Samsudin Tonsir, sarjana teknik. 38. Ardian Sabri Manduru, sarjana teknik. 39. Rifan Kon, sarjana teknik. 40. Siti Mukmina Saleh, sarjana teknik. 41. Rizfai Munir, sarjana teknik. 42. Fauzi Abdul Wahab, sarjana teknik. 43. Ikhlasul Majid, sarjana teknik. 44. Fahriha Safruddin, sarjana teknik. 45. Fitra Latif, sarjana teknik. 46. Darto Fatmona, sarjana teknik. 47. Agus Prianto Nugroho, sarjana teknik. Berikut program studi teknik informatika jenjang program 101. 48. Rizal Usman, sarjana teknik. 49. Sunardi Fatihah, sarjana teknik. 50. Aji Yuda Tri Pamungkas, sarjana teknik. 51. Laisan Laamran Salami, Laisan Laaman, sarjana teknik. 52. Faris Saulisa, sarjana teknik. 53. Muhammad Arisali, sarjana teknik. 54.
Putri Wiharti Retno Asih, sarjana teknik 55. Adelia Sulkinasari MZ, sarjana teknik 56. Wirda Cynthia Ibnu, sarjana teknik 57. Haan Sujatri Kabau, sarjana teknik 58. Eka Rahmawati, sarjana teknik 59. Martania Reski Nolanda, sarjana teknik 60. Kasman Rashid, sarjana teknik 61. Nurdewi Latif, sarjana teknik 62. Junaidi N Launja, sarjana teknik 63. Junaidi Tuahus, sarjana teknik 64. Tri Ega Safitri, sarjana teknik 65. Iwan Laudin, sarjana teknik, lulus dengan ujian 66. Muhammad Iksal Fakti, sarjana teknik 67. Nadila, sarjana teknik 68. Rian Purnama Sidik, sarjana teknik 69. Amal Ahmad, sarjana teknik 70. Nurisan Badandin, sarjana teknik 71. Sustri Juniarti Walanadi, sarjana teknik 72. Lina Hijriani, sarjana teknik 73. Abdul Hafiz Kastri Cindarwasi, sarjana teknik. Berikut program studi teknik pertambangan jenjang program 101. 74. Arya Yudhistira Pratama, sarjana teknik 75. Surya Dharma Handani, sarjana teknik 76. Terakhir Asyifa Purnianda Suharjito Putri, sarjana teknik, lulus dengan pujian. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik. Selanjutnya kami memohon dengan hormat Dekan Fakultas Kedokteran untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama wisudawan Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, jenjang program strata 1. Muhammad Azan Al-Qadri, sarjana kedokteran. Yusri Rafizal Juldan, sarjana kedokteran. Rahmatul Alif Riansyah, sarjana kedokteran. Muhammad Galib I Haddad, sarjana kedokteran. M. Agung Halilur Rahman, sarjana kedokteran. Ditetapkan di Ternate pada tanggal 31 Agustus 2000.